नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। अनेक साधना तंत्र साहित्य रे खूब सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। ईश्वर कृपारू संसार 84 लाख प्रकार एंटिटीज अछंती। सेमानक भितरु जणे होछंती किन्नरी। देवता जेमती शक्ति, अप्सरा जेमती भिन्न गोटे शक्ति, सेमती गोटे शक्ति होछंती किन्नरी। किन्नरी सेही शक्ति जे मनुष्य और देवता मानक मझिरे गोटे कड़ी भलिया काम करे, उभयों को जोड़े। अर्थात आम पृथ्वी और स्वर्ग मझिरे गोटे एमिति आयाम अच्छी, गोटे एमिति दुनिया अच्छी जोठी किन्नरी माने बास करती। किन्नरी निजे निज भितर अति मादकर भरा शक्ति। एमानक पाखरे जबरदस्त सम्मोहन गुण थाए, हास्य कला थाए, मन मोहिबा कलारे एमाने भारी पारंगम। आमोद प्रमोद करिबा, मनोरंजन करिबा कलारे माने भारी माहिर। एमानकु एंटरटेनिंग लाइफटा बहुत पसंद। नाच गीत मौज मजलिस करिबा किन्नरी मानकर मुख्य उद्देश्य। आम समाज रे जे किन्नर बुलुछंती मु सेमानक कथा कहूनी, बरम अर्धनारीश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिथिबा किन्नरी लोक कथा, किन्नरी शक्तिंकर कथा कहूची, जहाँकर साधना जुगे जुगे मनुष्य करि आछी। अनेक सिद्ध साधक ये साधना करि आछंती और एबे मध्य करूछंती। कारण किन्नरी भली मित्र शक्ति मनुष्य पाइबा गोटे अति सौभाग्यर कथा। जो माने नृत्य कला प्रवीण होबाकू चाहती, जो माने संगीत कला वाद्य बजेबा कला माहिर होबा पई चाहती, जो माने गीत गाइबा कला माहिर होबा पई चाहती, से माने किन्नरी साधना करि परिबे। जो माने गंधर्व कला ललित कला माहिर होबाकू चाहती, से माने भी साधना करि परिबे। वास्तव में आज ये वीडियो रे मुई साधनार संपूर्ण विधि देवाकू जाउछि, किंतु ये साधना पई सामग्री जहाँ दरकार जेमती कि जंत्र और माला मो पाखे नाही। एणु जदि काहारी साधना करने इच्छा हुए तेबे भी यार सामग्री आज समय मिलवा भारी कष्ट और मो पाखे भी से सामग्री नाही। किंतु मु जो विधि रे साधनाटी को संपन्न करी से विधि अनुसार कहूँ और कौन कौन एक्सपीरियंस करी से साधना मझे ताहा भी कहबी। जेहेतु आम साधक वर्गर लोक, अनेक लोक चाहती आम सह देखा करने को, साक्षात करने काम करने वशीकरण रिलेटेड काम, किंतु से सब काम आम करूना। आमर ये चैनल मूल उद्देश्य हूँ लोक साधना शिखेबा, तंत्र विद्या शिखेबा, किंतु कहापाइका सम्मोहन मारण मरोहन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन एसबू प्रयोग करे नाही। मु जदि को लोक चाहूँगी ये सब करने से मैंने मत कॉल करतु ना, बरम अन्य चैनल अच्छी आपड़ कंटाक्ट करें। मु निजे मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण एसबू कम करे ना। हाँ, जदि घरे कली झगड़ा कहार लगुच तेबे से भाया प्रॉब्लम नहीं कि आसीपारे। जदि कहार जातक देखेबार अच्छी से मैंने कॉल करें। किंतु जो मैंने भी कॉल लगाउछंती रिसीव हो पारुनी, से मैंने जानी रखा उचित जे साधक वर्गंकर सब साधना ही हूँ सबकि। आम साधना ही आम सबकि। मो पछरे कहीं भी दौड़तुनि, लगातार मोर सब साधना आड़ा लगिकी थाए, तेबे सेथिपाई कहीं फोन उठे पारे। एबे आसीबा वीडियो उपरकू 2018 मसीहा बुध पूर्णिमा पड़ीथला। मोर जी मन पड़ुची बुध पूर्णिमा ही पड़ीथला। बुध पूर्णिमार ठीक 2 दिन पर जो शुक्रवार पड़ूला, कृष्ण पक्ष शुक्रवार, प्रथम शुक्रवार, से ही शुक्रवार राति 10टा पर ही गोटे रूम रे दक्षिण दिग को मुह करी बसली। हलदिया रंगर आसन उपरे हलदिया रंगर धोती गोटे, टी सार्ट गोटे पिंधिकी चंदन अतर से घरे छिंची देइथिली और निजे लगेइकी बसी। अतर निज देहरे लगे थाए। गलारे मरकत मणि माला पिंधि थाए। मरकत मणि माला जदि आपण किए जानी ना तेबे कहियाकू चाहे, मरकत मणि होची बुधंकु पावरफुल करिया पईका गोटे प्रकार स्टोन रत्न पत्थर। आपण जानिथिबे ग्रीन जाडियाक आज जहाँ कहूचे आमे ग्रीन जेड बा ग्रीन जाडियाक जहाँ को आमे कहूचे आज समय ताहा ही होची मरकत मणि। जेहेतु मोर लग्न बुधंकर लग्न, तेणु मरकत मणि बेले बेले मु पिंधे गलारे आ अतर निज देहरे लगेकरी बसी थाए। हाथर रिस्ट रे 2 पटे रुद्राक्षर ब्रेसलेट पिंधि थाए। सामने गोटे बड़ दीप लगे थाए, जो दीपर 200 ग्राम भाया घी धरुला। 200 ग्राम गुआ घीर दीप लगी थाए।
ଦୀପରେ ଥିବା ଘିଅରେ ସାମାନ୍ୟ କେଶର ଆଉ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଟିକିଏ ପକାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତ୍ର ନଥାଏ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ମୋହନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟା ବଲ୍ଲଭା କିନ୍ନରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଆ ଘିଅରେ 108 ଆହୁତି ଦେଇକରି ସେ ଆହୁତି ପାଉଁଶ ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିଲି। ସେହି ତାବିଜଟିକୁ ହିଁ କାଠର ଖଟୁଲି ଉପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପାରି ତା ଉପରେ ରଖିଲି। ତାବିଜର ଚାରିପାଖରେ ଫୁଲର କିଛି ପାଖୁଡ଼ା ରଖିଲି, ଆଉ ପାଖୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଲେଇ କରିକି ରଖିଲି। ସେହି ତାବିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରିୟା ବଲ୍ଲଭା କିନ୍ନରୀ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କଲି। ତାବିଜର ଦୁଇ ପଟେ 2ଟି ସିଦ୍ଧ ଫଳ ରଖିଲି। ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର 11 ମାଳା ଜପ କଲି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା କ'ଣ? ଓମ୍ ଏନ୍ଗ୍ଲୌମ୍ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟବଲ୍ଲଭା କିନ୍ନରଇ ଆଗଚ୍ଛ ଆଗଚ୍ଛ ଧନଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିମ୍ ଦେହି ଦେହି ଫଟ୍। ଇଏ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ମାଳା ଜପ କରିଲି। ସାଧନା ଲଗାତାର 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ମନ ସବୁବେଳେ ମଦହୋଶ ହେଇକିରି ରହୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ମଦ ପିଇଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ମତୁଆଲା ହୁଏ, ବିନା ମଦରେ ବି ମୁଁ ସେମିତିଆ ମତୁଆଲା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଭାରି ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ରାତି ବଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସି ମୋର ରୂପରେଖ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭର୍ସ ହେଇକିରି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇନେ ମୁଁ ପିଲାରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି। ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେମିତି କାଲି ଘଟିଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା କାଲି ହିଁ ଘଟିଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ରାତିରେ ଯେବେ ମୁଁ ଶୁଏ, ବାରମ୍ବାର କାହାରି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଯେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇକିରି ଏବେ ଛୁଇଁ ଦେଇକିରି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ କିଏ ଧରି ଆସେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିପି ଦେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କାହାରି ଛୁଇଁବାର ଅନୁଭବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏ। 21 ଦିନ ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ସାଧନାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲି ନାହିଁ। ଏକଥା ବି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେବେ ରାତିରେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ହିଁ ହୁଏ, ତାଠୁ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ବି ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫସିକିରି ଥିଲା। ସାଧନା ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଟଙ୍କା ବାହାରିକିରି ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏତିକି ହିଁ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ସାଧନାଟିକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି ହେଇଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଗଲା, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କି ଜଣେ ଏମିତି ଦେବୀ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର 4ଟା ହାତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଖୁରେ ତିଆରି ଧନୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ବାଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି। ପଛ 2 ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବୀଣା ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଟାଇପ୍ର କିଛି ଧରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ପିଠି ପଛପଟେ 2ଟି ପର ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ସେଇ ପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚେହେରା ହାଲକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜିଭ ଗୋଟେ ସାପର ଜିଭ ଭଳି ଥିଲା, ଆଉ ଦାନ୍ତ ଭାରି ମୁନିଆ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା। ହାତ, ପାଦ, ଅଣ୍ଟା, ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଏକଦମ ହଳଦିଆ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏବେ କେହି ହଳଦୀ ସାଗର ଭିତରୁ ଗାଧେଇକିରି ଫେରିଛି। ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଚିକ୍ମିକି କରୁଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଝୁଲିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଇଲର କିଛି ଗୋଟେ ଆକୃତି ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପାଖୁଡ଼ାରେ କିଛି ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପଥର ବି ଲାଗିଥିଲା। ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିପାରିଛି। ତେବେ ଏତିକି ହିଁ ଏ ସାଧନାର ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଏ ଜିନିଷଟା ବାସ୍ତବରେ ସତ କି ମିଛ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ChatGPT ଠାରୁ ବନେଇଛି।
ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ବନେଇଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପର ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ହେଇକରି ଲାଗିଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଥିଲା, କେବଳ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।